बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज भी हम अपने इस वीलॉग में बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, कुछ तजावीज़ देंगे। लाजमी नहीं होता कि तमाम तजावीज़ काबिल अमल हों, लेकिन बहरहाल उन पर बातचीत ज़रूर की जा सकती है। आपको याद होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़या के बाद चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ है और जो तकरीबन 8 घंटे तक जारी रहा है, जिसमें आर्मी चीफ़ और पार्लियामेंट के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत ने शिरकत की है। देखिए, हमारे ख़्याल में एक मसला जो 20-25 साल से चला आ रहा है या मुसलसल बढ़ रहा है, उस पर गौर व फिक्र के लिए 8 घंटे की मीटिंग बहुत ही नाकाफ़ी है। और ख़ास तौर पर ऐसी मीटिंग जिसका पहले से पता हो कि इसका नतीजा, इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा। मेरा ख़्याल है कि हर बंदे को अंदाज़ा होगा कि पार्लियामेंट की जो सलामती कौंसिल की सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसका एंड रिज़ल्ट ऑपरेशन की सूरत में या मिलिट्री ऑपरेशन की सूरत में निकलना था। तकरीबन हर बंदे को अंदाज़ा होगा और वही हुआ। ठीक है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दहशत गर्दी और दहशत गर्द दो चीज़ों में फ़र्क है। हमें ये देखना पड़ेगा कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के, दहशत गर्द को तो आप ख़त्म कर लेंगे, जो आपके सामने आएगा आप उसे यकीनन मार लेंगे, लेकिन दहशत गर्दी के अवामिल को ख़त्म करना या कम करना या मिनिमाइज़ करना, उसके लिए आपने क्या तरकीब सोची है। ये सबसे अहम चीज़ है कि आपने दहशत गर्दी के अवामिल को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या तजवीज़ है आपके पास। यही तजावीज़ आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक सजेशन अपने वीलॉग के ज़रिए आप दोस्तों के सामने रखी है, जिसमें हमारा मशवरा ये है, हमारी तजवीज़ ये है कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की जो मेंबर्स की तादाद है, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद है, उसको 51 से बढ़ाकर 400 के करीब कर दिया जाए, ताकि तमाम इलाका अटेंड किया जा सके। कोई भी इलाका अनअटेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी तजावीज़ आइन में हम आइंदा आने वाले वीलॉग्स में आपके सामने रखेंगे, और वो बड़ी अहम तजावीज़ होगी, जिससे जमहूरियत और वोटर को सोचने का मौका मिलेगा कि उन तरामीम से जमहूरियत मजबूत कैसे होगी। आज हम अपनी तजावीज़ का ज़िक्र शुरू करते हैं। जो आज हम तजावीज़ आपके सामने रखेंगे, हमने आपसे पिछले वीलॉग में आपसे जो हमारा वीलॉग का कैप्शन था, उसमें हमने ज़िक्र किया था कि पार्लियामेंट थिंक टैंक बनाए। देखिए, पार्लियामेंट बज़ाते ख़ुद एक थिंक टैंक है जो अवाम ने मुंतखब करके बनाया है, अपने चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए एक थिंक टैंक बना दिया है। पार्लियामेंट को उसको पार्लियामेंट का नाम दे दिया गया है। पार्लियामेंट का काम ही सोचना है, पार्लियामेंट के मेंबरान का काम ही सोचना है, इनका काम तरक्याती काम करवाना नहीं है। इसमें हम एडिशन ये करेंगे कि पार्लियामेंट बलूचिस्तान के हवाले से कम 5-7 या 8-10
थिंक टैंक्स बनाए। नंबर 1, हम आपसे जो तजवीज़ आपके सामने रखेंगे वो है कल्चरल थिंक टैंक। बलूचिस्तान की जो सकाफ़त है, बलूच सकाफ़त के मुताबिक बलूच अवाम को डील करना बहुत ज़रूरी है। और इस्लामाबाद में बैठकर या हम वीलॉग बनाकर इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि जनाब हमने बलूचिस्तान के बारे में सोच लिया है। ऑन ग्राउंड हमें काम करना पड़ेगा। कल्चरल थिंक टैंक का मतलब ये है कि बलूच अवाम के कल्चर के मुताबिक, उनकी सकाफ़त के मुताबिक उनको डील किया जाना चाहिए। दूसरी इसमें जो थिंक टैंक जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो है तालीम के लिए एक थिंक टैंक बनाया जाए जो मकामी असातिज़ा और एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं बलूचिस्तान के, उनको उसमें शामिल किया जाए और इस किस्म का जो भी वहाँ पर निसाब है या जो भी करिकुलम है उधर, उसके मुताबिक बलूच बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनकी ज़हनी नशो नुमा तालीम के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक हो सके। दहशत गर्दी से उनको दूर किया जाए। एक और थिंक टैंक जो पार्लियामेंट को चाहिए कि वो बनाए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इंतज़ामी थिंक टैंक, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंक टैंक। देखें, इंतज़ामी मामलात बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। पंजाब, सिंध, केपी की निस्बत बलूचिस्तान में इंतज़ामी मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। ये कोई 1 साल के या 2 साल की बेवकूफ़ियों का नतीजा नहीं है। ये अरसा दराज से जो मामलात चले आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हमारी आपसे गुजारिश ये है, हमारी तजवीज़ ये है कि बलूचिस्तान के इंतज़ामी अमूर में एक ऐसा थिंक टैंक बनाया, इंतज़ामी अमूर के लिए एक ऐसा थिंक टैंक बनाया जाए जो साबका रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स पर मुश्तमिल हो और हाज़िर सर्विस सिविल सर्वेंट्स पर मुश्तमिल हो और पार्लियामेंट के सामने वो अपनी तजावीज़ रखें कि किस तरीके से इंतज़ामी तौर पर बलूचिस्तान को दुरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर बलूचिस्तान इंतज़ामी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा तो बलूचिस्तान अनगवर्नेबल होता जाएगा। इस वक्त भी कोई हालात बेहतर नहीं हैं, गवर्नेंस के हालात कुछ बेहतर नहीं है, बैड गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इंतज़ामी थिंक टैंक बनाया जाए और उनसे तजावीज़ ली जाएँ कि बलूचिस्तान के इंतज़ामी मामलात को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो उम्मीद है कि बलूचिस्तान के मामलात बहुत सारे बेहतर भी हो सकते हैं। और इन थिंक टैंक्स में बलूचिस्तान के मकामी दानिश्वरों और शायर हजरात को उसमें लाजमन शामिल किया जाए। ये वो लोग होते हैं जिनका हाथ मुआशरे की नब्ज़ पर होता है। देखें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे सुनने वाले इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि शायर या ये कोई अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि शायर और दानिश्वर, इनका हाथ मुआशरे की नब्ज़ पर होता है। मुआशरे की नब्ज़ को महसूस करते हुए ये अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। इन लोगों पर मुश्तमिल भी एक थिंक टैंक बनाया जाए और उसकी तजावीज़ भी पार्लियामेंट में या पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस की जानी चाहिए। इसी तरह एक और थिंक टैंक जो नौजवानों के लिए बनना चाहिए, वैसे तो वो हर सोसाइटी की ज़रूरत है, तमाम बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन एज ए स्पेशल केस, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त अनगवर्नेबल होता जा रहा है और नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, नौजवानों की मसरूफ़ियत क्या हो सकती है? खेल कूद हो सकती है या बाकी मामलात भी इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन खेल गेम्स जो हैं वो हर बच्चे की ज़रूरत है।
بلوچستان کے شہروں میں، کم از کم شہروں میں کتنے شہر ہیں، 5 7 یا 10 بڑے شہر ہیں، وہاں پر ہی آپ بلوچستان کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک گیمز کا ایک سسٹم شروع کریں. بچوں کے درمیان مقابلے ہونے چاہیے اور ان کو انعامات سے بھی نوازا جانا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے، ریاستی سطح پر انگیج کیا جائے. گیمز کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے کوئی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، یا جو بھی ہیں، وہاں پر ان کی ایک اپنی حیثیت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گیمز کے حوالے سے بھی تھنک ٹینک بنائے جائیں، کیونکہ بلوچستان کے نوجوان جو ہمارے ذاتی طور پر علم میں ہے، فٹ بال اور والی بال میں وہ بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں. آپ بچوں کو گیمز کی طرف لے کر آئیں اور اس مقصد کے لیے تھنک ٹینک بنائیں کہ کس طریقے سے بچوں کو گیمز کی طرف لے کر آنا ہے، سپورٹس کی طرف لے کر آنا ہے، کھیل کی طرف لے کر آنا ہے. ایک اور تھنک ٹینک جو بنایا جانا چاہیے، ضروری ہے، وہ ہے معاشی تھنک ٹینک. ریاست، صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہمیں بتائے کہ بلوچستان کے معاشی حالات کیسے ہیں. کیا وہاں پر کوئی معاشی ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی موجود ہے سوائے سی پیک کے؟ کیا وہاں پر کوئی انڈسٹری ہے جس کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کو روزگار مل سکے؟ وہاں پر جتنے بھی لوگ آن جاب ہیں وہ زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں، اور آپ کتنے لوگوں کو سرکاری نوکریاں دے سکتے ہیں؟ معاشی تھنک ٹینک بنایا جانا چاہیے، اور بلوچستان کے نوجوانوں کو اور بلوچی لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک بلوچستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. بے روزگاری ہر جگہ موجود ہے، لیکن بلوچستان میں جو کوئی انڈسٹری ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی انڈسٹری ایسی لگائی گئی ہو جس سے بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھنک ٹینکس بنائے جانے چاہیے. ان تمام تھنک ٹینکس کو بلا کر پارلیمنٹ ان کے مشورے لے اور ان تجاویز پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہاں پر ایک بات جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اسی ویلاگ میں، وہ ہے دیکھیں بلوچستان کے حالات کافی عرصے سے خراب ہیں. پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرتا یا نہیں کرنے دیا جاتا، یہ جو بھی وجہ ہے. دیکھیں بی بی سی مسلسل پورے 1.5-2 سال سے بلوچستان پر رپورٹ کر رہا ہے. بی بی سی بلوچستان پر 1.5-2 سال سے مسلسل رپورٹ کر رہا ہے. کم از کم آپ اسی کو سن لیں کہ وہ ان کے کیا خیالات ہیں بلوچستان کے بارے میں، وہ بلوچستان کے بارے میں کن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ کیا ان جو مسائل جن کی نشاندہی بی بی سی کرتی ہے کر رہا ہے ان کا کوئی حل بھی نکالنا ضروری ہے کہ نہیں. اچھا بی بی سی بات کر رہا ہے، لیکن ہماری ریاست کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے جو اقتدار میں بڑے لوگ ہیں ان کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جناب وہ بلوچستان کے بارے میں ڈسکس کریں. حالانکہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ بلوچستان کو ٹاپ پریورٹی پر بلوچستان کے معاملات کو ڈسکس کریں اور ان کو حل کریں. اسی طریقے سے جو بلوچستان کے ایشوز ہیں ان کو جو ریزالو کرنا چاہیے، اگر آپ بلوچستان کے ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے تو بلوچستان کے لوگوں کا جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے ریاست کے ساتھ، دیکھیں تعلق ایک ہوتا ہے نا کہ تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. بلوچستان کے لوگوں کا تعلق ریاست کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. اگر آپ نے اس تعلق کو مضبوط نہ کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اسی لیے ہمارا مشورہ ہے کہ پارلیمنٹ ان تمام ایشوز پر تھنک ٹینکس بنائے
اور ان تھنک ٹینکس کی تجاویز پر عمل بھی کروائے. پارلیمنٹ ہی عمل کروا سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے وی لاگ کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس. یعنی کہ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جو تمام معاملات پر ڈسکس کر سکتا ہے اور ان پر عمل بھی کروا سکتا ہے. اسی لیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ جناب وہ تھنک ٹینکس بنائے اور اپنی ان تھنک ٹینکس کی تجاویز پر عمل بھی کروائے. آخر میں ہمارا آپ سے جو ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اگر وی لاگ پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں، اور ہم انہی اپنے وی لاگس کے ذریعے آپ کے سامنے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اہم ٹاپکس لے کر آئیں گے جن پر ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.